Easy Ride 150 Motor Star. Parang Aerox. Kala ko kanina to Aerox. Motor Star pala to. Easy Ride 150. Liquid cold na pala. Radiator na siya. Radiator na ano. Binablog niya yung reaction nung nireview sa ano yan eh. Naka 4 valve na pala oh. Laki naman yun ah. Ganda. Bali nasa ano pala to, nasa 80k lang pala to. Sulit. Aerox yung datingan, Aerox. Bali. Yung panel niya. Ayos. Ilaw. Ay, atas yung ilaw.